Hello everyone, my name is Siti Aziza Nurhalimah Rais, and then my ID student is 33230129. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan, hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini. In the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Pada kelelawar di gua Shito. Goblok, aku pengen ulang. Padanya kelihatan. Tapi, diam loh. Hello everyone, my name is Siti Aziza Nurhalimah Rais, and my ID student is 33230129. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan, hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di gua Shito. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah, atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. Hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular, pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang berdekat-dekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. While UV exposure from sunlight may damage it.
These seasonal variations matter more for established viruses. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Namun, karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil, dengan lebih sedikit gen. Artinya, mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi, seperti yang dimiliki virus DNA. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. But some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Namun, sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, but enough to create variations or strains of the original one. tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. That creates more opportunity for harmful mutations. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk meniadakan resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit.
don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection. And Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi. therefore protect us better. Sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Kita tidak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan. Tetapi, jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Next to the second video. Some of you must have seen the video of this song online, and I'll tell you the story of how I made it. Beberapa dari kalian mungkin sudah pernah melihat video lagu ini di internet, dan sekarang saya akan menceritakan bagaimana saya membuatnya. But before that, I have a question for all of you. Tapi sebelum itu, saya punya satu pertanyaan untuk kalian semua. So, how many of us over here have had celebrity crushes? Jadi, berapa banyak dari kita di sini yang pernah mengidolakan seorang selebriti? See, almost all of us, right? Hampir semuanya kan? And I'm sure some of us must have done something crazy to reach out to these crushes. Dan saya yakin beberapa dari kita pasti pernah melakukan hal-hal nekat demi mendekati idola tersebut. This friend of mine one day decided to pack his bags and leave his home in Baroda and come to Mumbai to meet the love of his life, Amisha Patel. Teman saya ini suatu hari memutuskan untuk mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumahnya di Baroda. Lalu pergi ke Mumbai demi bertemu orang yang paling ia cintai, Amisha Patel. Well, okay. So he decided to do that. Ya, jadi dia benar-benar memutuskan untuk melakukan itu. And he knew that he wanted to meet her in a different capacity, not as a fan, because pride.
Dan dia tahu bahwa dia ingin bertemu dengannya dengan cara yang berbeda, bukan sebagai seorang penggemar, karena gengsi. And the easiest way to get in touch with her was to get into showbiz. And he did. Dan cara yang paling mudah untuk bisa dekat dengannya adalah masuk ke dunia hiburan, dan dia berhasil melakukannya. Eventually, over the years, he realized that this was actually something that he liked doing and he stuck to it. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa ternyata dia memang menyukai pekerjaan itu dan akhirnya terus menjalaninya. It's been 10 years now since he started acting, and Amisha Patel now is. Sekarang sudah 10 tahun sejak dia mulai berakting, dan Amisha Patel sekarang hanyalah history in his life. bagian dari masa lalunya. So, like they say, life happens to you when you're busy planning other things. Jadi, seperti yang sering orang katakan, hidup terjadi ketika kita sibuk merencanakan hal-hal lain. This is a classic example of that. Dan ini adalah contoh yang sangat tepat untuk itu. Things don't always work according to plan. Karena kenyataannya, segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai rencana. So let me tell you something. It's okay to not have one. Jadi, izinkan saya mengatakan sesuatu. Tidak punya rencana itu tidak apa-apa. I did not have a plan. Saya sendiri dulu tidak punya rencana. I had a passion, which I decided to pursue, and eventually everything fell into place. Saya hanya memiliki sesuatu yang benar-benar saya sukai dan ingin saya kejar, dan pada akhirnya semuanya berjalan dengan sendirinya. When I was 5, my family used to encourage me to sing and dance in front of guests at family gatherings. Kalian tahu saya berusia 5 tahun, keluarga saya sering mendorong saya untuk bernyanyi dan bernari di depan tamu saat acara keluarga. And I used to be shy at first, maybe even awkward. Awalnya saya malu, bahkan canggung. But I gave in to their requests. Tapi akhirnya saya menuruti permintaan mereka. I realized that I was enjoying being the entertainer. Dan saya sadar bahwa ternyata saya menikmati menjadi pusat hiburan. But this is the same family that conditioned me to believe that the mantra to live a successful, ideal life is you grow up, you graduate, and you find a decent job. Tapi keluarga yang sama ini juga membentuk pola pikir saya bahwa rumus kehidupan yang ideal adalah tumbuh dewasa, lulus kuliah, lalu mendapatkan pekerjaan yang layak. This typical middle-class Marathi family of mine, as expected, was not very thrilled about my acting aspirations. Keluarga Marathi kelas menengah, seperti saya yang sangat tipikal ini, tentu saja tidak terlalu antusias dengan cita-cita saya yang menjadi aktor. And actually, back then, maybe even I wasn't very convinced about it. Bahkan sebenarnya saat itu mungkin saya sendiri juga belum terlalu yakin. Because I didn't have a role model to point out to and say, hey, if she can do it. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything. I can about it because I didn't have a role model to point out to and say, hey, if she can do it, I can too. Karena saya tidak punya panutan yang bisa saya tunjuk lalu berkata, kalau dia bisa, saya juga bisa. Plus, I was comfortable with having a plan. You grow up, you graduate, and you find a decent job. Remember?
Selain itu, saya juga merasa nyaman dengan rencana tadi. Tumbuh dewasa, lulus kuliah, lalu mendapatkan pekerjaan yang layak. Masih ingat kan? So, while pursuing mass media in my graduate school, I happened to volunteer at a theatre company. Jadi, saat saya mengambil jurusan media massa di bangku kuliah, saya sempat menjadi sukarelawan di sebuah perusahaan teater. And got to be a part of a youth theatre festival which I helped organize. Dan ikut terlibat dalam festival teater anak muda yang saya bantu organisasikan. I was happy because I got to be around the theatre world. Saya senang karena bisa berada dekat dengan dunia teater. And my family was happy because Dan keluarga saya juga senang I was doing event management, which was real work. Dan keluarga saya juga sangat senang karena menurut mereka saya bekerja di bidang pengelolaan acara yang dianggap sebagai pekerjaan sungguhan. When I started working on this festival, that festival turned out to be a turning point in my life. Saat saya mulai mengerjakan festival itu, ternyata festival tersebut menjadi titik balik dalam hidup saya. Because when I witnessed actors perform on stage, I realized that that's where I want to be. Karena ketika saya melihat para aktor tampil di atas panggung, saya sadar bahwa disitulah tempat yang saya inginkan. I realized I wanted to be the storyteller. Saya sadar bahwa saya ingin menjadi seorang pencerita. I wanted to be the story, and I knew that if I did not pursue it, I was going to be extremely restless and unhappy. Saya ingin menjadi bagian dari cerita itu sendiri, dan saya tahu kalau saya tidak mengejarnya, saya akan merasa sangat gelisah dan tidak bahagia. So I gave in to my gut, and I decided to convince my family. But Jadi, saya mengikuti kata hati saya dan memutuskan untuk meyakinkan keluarga saya. it took some courage and a lot of cajoling for my family to finally give in. Hesitantly so, but they gave in. Tapi itu membutuhkan keberanian dan kebanyakan bujukan kepada keluarga saya. Sampai akhirnya mereka mengizinkan meskipun masih ragu-ragu. I thought it was not that bad a Dan saya rasa itu bukan awal yang terlalu buruk. beginning. I had a bumpy start because I knew I wanted to be an actor, and that was that. Awal perjalanan saya memang tidak mudah, karena yang saya tahu hanya satu, saya ingin menjadi aktor. I wasn't sure if I wanted to do films or if I wanted to be part of television commercials or daily soaps, or if I wanted to stick to theatre. Tapi saya belum tahu apakah saya ingin bermain film, tampil di iklan televisi atau sinetron, atau tetap fokus di dunia teater. So I decided that I'll figure it out as I go along, and I try to do all the right things. Jadi saya memutuskan untuk menjalaninya seperti mencari tahu, dan saya mulai melakukan hal-hal yang menurut saya benar. Like I started looking for work, I started auditioning, made sure I was on the radar. Saya mulai mencari pekerjaan, mengikuti audisi, dan memastikan nama saya mulai dikenal. As Mumbaikars, we are trained to face rejection every single day. Thanks to rickshawalas. Kalian tahu, sebagai seorang Mumbai, kami sudah terbiasa menghadapi penolakan setiap hari. Terima kasih untuk para pengemudi beca. Terima kasih.